अरे बचाओ बचाओ। मैं जंगल का बादशाह हूँ शेर, और आज इस शेर की दावत होगी खरगोश के गोश्त से। अरे बचाओ। लेकिन ये खरगोश इतना फुर्तीला कैसे है भैया? मैं इसको एक जंगल का राजा होने के बावजूद मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अरे रुक जा रे खरगोश के बच्चे, ओ खरगोश के बच्चे, अरे रुक जाओ शेर के बच्चे। अम्मा ने सही बोला था, शेर से बुझ के रही हो, नसीहत काम आ गई। आइंदा नहीं जाऊंगा अकेले। क्या फायदा जंगल के राजा होने का जो हर बार एक शिकार के पीछे भागो और नाकाम हो जाओ। कल का बच्चा एक छोटा सा खरगोश हमारी गिरफ्त से भाग गया और अंदर जाके घुस के बैठ गया। अरे खरगोश मियाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा ही मान गए। आ जाओ बाहर खेलेंगे, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी दौड़ की। आ जाओ बाहर। अरे भैया, अब तो नया कोई दूसरा शिकार ढूंढना पड़ेगा। चलते हैं दरिया के तरफ, वहाँ पुराने पक्षी पानी पीने आए होंगे, वहीं कोई आसरा हो जाएगा खाने का हमारे। लोमड़ी भी सुबह कब, ओए ये क्या है भैया? खरगोश ना सही क्या हुआ? तो गाय का गोश्त ही मिल गया, वो भी 3-3। अगर इनमें से कोई दो भाग भी जाए, एक को तो मैं गिरफ्त में ले ही लूंगा अपनी। चलो शेर मियाँ आगे बढ़ो। अरे भागो शेर। अरे शेर मियाँ, इन तीनों में से तुम्हें किसी एक को तो पकड़ना पड़ेगा। पहले ही तुम एक खरगोश को जाने दे चुके हो। चलो जल्दी भागो इसके पीछे। अरे बहना, हम एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर इस शेर को मुकाबला करते हैं, वरना हम भागते भागते थक जाएंगे। क्या बोलती हो बहना? हम अपने सिंगों से इस शेर को फाड़ के रख देंगे। चलो बहनों, मुकाबले की तैयारी करते हैं, घूम जाओ। अरे शेर यहाँ, ये तो तीनों खुद ही रुक गए, अब तुम्हारे मजे हैं। लेकिन ये मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? इनका मुकाबला करने का इरादा लग रहा है। अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा मुझे लग रहा है। इनकी भागो 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 भागो, उल्टा शिकार गले को आ गया है। भागो भागो भागो, जान बचा के भागो। पहले खरगोश ने चूना लगाया, अब ये तीनों मिलके मुझे खुद शिकार बनाने के चक्कर में। तुम्हारा दिन सही नहीं है शेर। देखा तुम दोनों ने किस तरह हम तीनों ने मिलकर उस शेर को भगा दिया। अगर हम इसी तरीके से मिल बांट के रहेंगे तो कोई शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या कोई और जंगल का जानवर भी हमें कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हम सबको चाहिए हम सब मिल बांट के रहें, और दूसरों को भी यही नसीहत करें कि मिल बांट के रहें। प्यारे बच्चों, तुम भी मिल बांट के रहना। ठीक है। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है इन तीनों गायों और भैंसों से। अगर ये तीनों अकेले अकेले होती तो मैं इनको आसानी से खा सकता था। क्यों ना मैं इन तीनों के बीच में दरार डालूं, इनकी दोस्ती को ख़त्म करूं, फिर एक एक करके तीनों को खा जाऊं। उससे मेरा 3 दिन का पूरा भोजन हो जाएगा। हा 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 हा। कोई तरकीब लगानी पड़ेगी जिनसे इन तीनों की दोस्ती को तोड़ा जा सके और ये तीनों अलग अलग घूमें। अब कोई तरकीब लगानी ही पड़ेगी। शेर मियाँ, तुम बादशाह हो जंगल का, दिमाग का इस्तेमाल करो। क्यों ना सबसे पहले वो जो सबसे ज़्यादा फुर्तीली है और जिसका सबसे ज़्यादा दिमाग है, सफ़ेद वाली, उसको निशाना बनाया जाए। ज़रा देखूं तो कहाँ पर हैं ये तीनों के तीनों। ये रही सफ़ेद वाली, ये मेरा पहला शिकार है। अरे ओ सुनहरी बछड़ी, ज़रा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, आओ जल्दी से, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या तुम मुझे वाकई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? नहीं, आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एक राज की बात है जो इन दोनों के सामने नहीं की जा सकती। बोलो बोलो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? क्या तुम्हें पता है, ये दोनों तुम्हारी दोस्तें तुमसे बहुत जलती हैं, क्योंकि तुम इस जंगल की सबसे खूबसूरत बछड़ी हो, और ये दोनों इतनी खूबसूरत नहीं हैं। मैंने इन दोनों को बातें करते हुए सुना है। ये दोनों तुम्हारी बुराइयां कर रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारे तो कोई खूबसूरती ही नहीं है, ना तुम्हें चलना आता है, ना तुम में फुर्ती है, ना तुम्हारी सींगें सही हैं। तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल की अच्छी गायों के साथ तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगा।
میرے کو جنگل میں سب جانتے ہیں، بادشاہ کو تو سب ہی جانتے ہیں نا. سمجھ رہی ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میں اپنی دوستوں کو کیا بول کے جاؤں؟ ارے چھوڑو ان کو، وہ تم سے پوچھ کے تھوڑی کہیں جاتی ہیں آتی ہیں. دیکھو ابھی بھی دونوں تم میرے پاس کھڑی ہوئی ہو، ابھی بھی دونوں وہی باتیں کر رہی ہیں. اگر انہیں تمہاری فکر ہوتی تو وہ تمہیں میرے پاس آنے دیتی؟ وہ تو اپنے وہاں پہ گپے لڑا رہی ہیں. اچھا میں جاتی ہوں، پھر پوچھ کے آتی ہوں، لیکن تم میری دوستی اچھے مچھروں سے کروا دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں جاؤ، ان کو بول کے تو آؤ، جب تک میں یہیں کھڑا ہوا ہوں. ہاں ہاں ہاں، ان تین میں سے ایک شکار تو تیار ہو گیا ہے. اسے تو میں جنگل کے بچڑوں میں نہیں، اپنے پیٹ میں رکھوں گا. ہاں 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 ہاں، آج کا تو بھوجن ہو گیا میاں. تم بہت تیز دماغ والے ہو جنگل کے راجا. ارے اکیلے نہیں گھوما کرو، کتنی بار سمجھایا ہے، شیر تمہیں کھا جائے گا. بس بس رہنے دو رہنے دو، تمہیں بڑی میری فکر ہے. تم نے جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں میری شیر کے ساتھ برائیاں کری ہیں. شیر میرا دوست بن گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے جنگل کے بچڑوں کے ساتھ رکھے گا. اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے تو تم جاؤ، ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہائے 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 بیچارے یہ پکشی، شکر ہے میں سانپ ہوں، میرے پاس دماغ یہ پھنس گئی شیر کے جال میں. آج سے شیر میاں دماغ کا استعمال شروع، طاقت کا استعمال ختم. دیکھو تم نے دماغ کا استعمال کیا، شیر شکار خود تمہارے پاس چلنے کے لیے آیا ہے. ہا 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 ہا. چلو شیر بھیا، میں آ گئی ہوں تمہارے ساتھ بچڑوں سے دوستی کروانے، چلو میرے سے. ہا 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 ہا، میں نے تو تمہاری لڑائی کروائی تمہارے دوستوں سے تاکہ میں تم کو اکیلے میں کھا سکوں. تم تینوں ساتھ میرا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن تم اکیلی نہیں، آج میرا تم بھوجن ہو. ہا 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 ہا. پکڑ لوں گا اب تو جائے گی کہاں بات کے. شیر کا بچہ ہوں، شیر کا. وہ تو اکیلے میں تھی، بھی تو بھاگ بھاگ کے تھک جائے گی، اس کے بعد جو ہے میں تجھے پکڑ لوں گا. اسی لیے کہتے ہیں پیارے بچوں، اتفاق میں برکت ہے. اگر یہ ابھی ان دونوں کے ساتھ ہوتی تو یہ تینوں مل کے میرا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن افسوس یہ میرے جال میں پھنس چکی ہے. شکریہ، ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے پیارے بچوں کو اسی نصیحت آموز کہانیاں سنانے کے لیے ہمارے چینل کا بیل آئیکن دبا دیں.